Siguro mga igsoon makaingon po kung inana po ang estratehiya o pamaagi ni Saint Francis Xavier kadtong siya nagmisyon. Wala niya gipamugos ang pagkakatoliko, kundi gipakita niya una nga siya ni adto dadto dili para maghatag og kagubot, kundi para maghatag og edukasyon to uplift the life of the people ug maghatag kanila og maayog pagtulunan. Kana ra man siguro ang nindot kayo gid no nga makita sa usa ka leader, dili man kanila pasudlon sa ilahang lugar, dili man siguro kanila dawaton kung makita nila nga imong presence dili makatabang. Mao to nga sa wala pa ming sulod si Saint Francis Xavier sa usa ka community, na kanunay niya ang pag-courtesy-call, pagbibigay pugay o paghatag og respeto sa elders, sa leader sa maong community. O kay kung imuha na magug makuha ang kanang approval or ang kanang blessing sa leader sa usa ka community, dali na lang nimo dayon nga maadtuan ang iyahang mga member o mo'y hinungdan nga ang imong mission safe and sound o you are in the right track. So, mga isuon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na sa kitagi panumduman ni Saint Francis Xavier nga dili day enough na brighta na atay mga resources sa pagmisyon, kundi ang number one nga hinagiban nato sa pagmisyon mao gid ang paghatag og respeto, ang pagkamaayong tao, kana bitong attitude and character gyud nato ba kung naa nata sa community. Kung saan man nga bright kay ka, pero dali wala kay pagpasensya, wala kay pagrespeto, naa kay superiority complex, dili ka mahimong epektibo kana sa imong pagmisyon. Mao na nga importante jud kayo ang character, importante jud kayo ang attitude sa usa ka misyonaryo kung siya naa na sa mission area, kay malimtan man gud usahay sa mga tao ang ato ang magipanudlo, malimtan man sa mga tao ang ato ang mga maayong gisulti, pero ang ato ang pagkamaayong tao, kung unsa ang ato ang gipabati kanila nga nindot ug maayo, dili na nila na malimtan. Mao na ang usa sa mga emphasis nga nindot nato nga makatunan as we celebrate the feast of Saint Francis Xavier as one of the great fathers or usa sa mga founders sa Society of Jesus. So kung moani kita sa atong ebanghelyo karon mga igsoon, dili siya layo nga konektado sa ato ang gi-celebrate karon na pesta. Kay kitagi pahinumduman nga unsa man di ay ang naghatag nato og kalipay karon. Sama pa sa dire niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon og mga kahibalo. Tama. Si tungod dagi sa mga simple o gyano na mga tao, naapa sila yung mga kanabitang mas bukas pa ang ilahang isip nga maminaw sa maayong balita. Kaya dili man preoccupied by biases ang ilang una-una. They are kanabitang ready to accept new learnings. Kung kaning mga simple o gyano, maminaw, then sila ma-convert sa pagkakatoliko, nindot kayo mga igsoon, kay gano man. Kay kanang bitawng ang ilahang pag-ila, ang ilahang mga nadunggan, dalisay ba? Tinud-anay gyud. Wala bitoy halo nga other intention, kundi they simply embrace what you are telling because nagtuo sila nga mao niyang kamutuoran. So inana nindot no nga musangyaw ka sa mga taong yano o kanang mga taong kanang wala intawin mga naabot sa kinabuhi. Mao na nga nindot siguro nung kita gipinumduman na dili man siguro nato nga mawagtang ang sorrow and misery aning kalibutana, pero we can choose to live with joy and happiness in this world.
Siguro mo ta nata, unsa may nakapalipay sa tuang kinabuhi karon? Unsa may mga hinungdan nga nung nalipay ta? Or asa man nagikan ang ato ang kalipay? Kana ang mga pangutana. Una, moingon ta nga malipay ta sa amot na karong Disyembre nga makagawat ta og mga bonus or 13-month pay. Siguro malipay ta karon kay daghan kayo og kanang mga a month or a season of giving, daghan kitag madawat, or malipay ta siguro kay we have a good health. So, lipay ta kay natay bagong cellphone, bagong sakyanan, or whatever new. Kana, pwede po na maghatag og kalipay. Pero, isip tao, living in this material world, gitagi pinumduman na dili kaniun ta ang definite definition na mo'y tinubdan sa ato ang kalipay. Because, human as we are not only as material, but kundi napunta spiritual aspeto sa atong kinabuhi nga kailangan po nato nga i-satisfy, kailangan po nato na tagaan po nato o pagtagad. Mao ang ato ang we are happy because we are one, because we are connected sa ato ang labawng makagahom. Kana po maigsoon. Kung malipay ta sa mga material, kalibutanon, o kanang mga unsa ika-offer sa kalibutan, pero di ato kalimtan na ang ato ang panaghiusa uban diya sa Ginoo na kanang bitawng sama sa gingon diri nga si Jesus gilipay kay ang Ginoo nagpasalamat siya nga tungod kay gipadayag mo man na bitawng malipay ta kay tungod kay nabalo kita na kita nahiusa sa atong langit ng Amahan. Kana bitawng yes, we appreciate the beauty unsa ikahatag sa kalibutan, pero dili uta kana maoy mo define sa ato ang pagkatao, kundili tagahan natong pagtagad ug labaw sa tanan na kita nalipay aning kinabuhi because kita nahiusa sa Ginoo. Kana ang mas labaw nindot mga igsoon. So dili maghipokrito po kayo moingon ta nga dili ta malipay sa mga kalibutanong butang. Pero sama sa kong giingon, dili pud maayo nga maon lang gyud pud tinubdan sa imong kalipay o hinungdan sa imong kalipay. Wala man kaani, dili man nimo siya maangkon. Okay lang unta. We learn to let go all those material happiness that the world can offer because we know all of these are just temporal. All of these are just lumalabay lang. Mas labaw kitang malipay kung kita nahiusa og anunay naadya sa bakad sa tong Ginoo. Kana unta ato ang happiness na gipangita aning kalibutan ng mga igsoon. Wala na tay angay pag laing kalipay nga pangitaon pa. Kay kung ang tao bitaw masayop siya og kanang pagtimbang-timbang asa naggikan, asa ang source ayang kalipay na di ta angay malimot na dapat ang maghatag natong kalipay na kita nahiusa diha sa Ginoo. Siguro mangutana ta, unsa may nakapalipay nako karon? Unsa may nakapakontento sa akong kinabuhi karon? Ug asa man ako ang source of strength and inspiration. Hinaot pa unta, di na to kalimtan, kung makalipay man ang mga material na butang, pero mas labaw makapalipay unta na ang Dios naa kanato, naa sa atong kasing-kasing, og labaw sa tanan, wala lang nato nagi-contain ang Ginoo diri kanato, we share God to others by helping and by inspiring others. So mga igsoon, sa tanang natong mga naminaw karon, daghan kayong salamat o naot paunta na dinhin lang kukutob, nayo kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay ngayod nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nalingkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, samtang ang dahon dili gayud malaya. O agtimpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na atong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab og uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria, nga gitawag nato nga misamisnon og birhen sa kuta.
Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kaninyong tanan. Happy Pesta, Lupisayna. Viva Saint Francis Xavier.